हे माय यूट्यूब फैमिली केमी अच्छा समस्ते आशा कर भले थे मुझे भले अच्छी तो एबे 8:09 8टा बेले मु 9टा उठिली एना तो कि मैडम सेपटे स्टूडेंट मान को पाठ पढ़ाऊँ काली टे लेट्रे शुली ना तो बापा डाकी डाकी डाकिले 3-4 तो डाकिला उठिनी ढेर गाड़ी देले एत सब गथ एत लेट शुचु एना उठिली तो रिंकी मैडम सेपटे छुआ पाठ पढ़ाऊँ मुझे जी टे साइड आड़ को बुल आसबि चलतु रिंकी मैडम पाक जा रिंकी मैडम गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग अधिक सुस्थ कौन रहबा करछ पई हमको कोन प्रचुर हैं पीबा को हेबो हां हां क्या करिस पढ़ातीस क्या पढ़ातीस नवोदय नवोदय पढ़ातीस वेरी गुड को अधिक मारी सुस्थ चलाओ रहबा पई हमको कोन प्रचुर पीबा को हेबो मैंने रिंकी मैडम पढ़ाऊँ डिस्टर्ब करानी अधिक आम जा बर्तमान साइड को पलैबा रिंकी मैडम ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे पानी पीबा उचित समस्त चलतु जीवा साइड को सांग माने रोसई तो आज सरी जाइए आउची डाली आलू भत्ता मार आउ बौर आउ बापार सुखा ताटिया बसा आउ मोर किस रुली माछ ना रुली माछ डाली खाइमी आउ आलू भत्ता खाइमी आउ रुली माछ तापर एठी चलची पतुआ पुड़ा पई चिकना चिकना पतुआ पुड़ा हबो लुण लंका पिज आलू चिकन आ दुटा हेल्दी वर्ष थोड़े न देखते हबन आसीगले छमरी आम छमी आसीगले छम छमी तो सांग माने आज संध्या बेले तो मोर आज हाउसफुल हो मो स्टूडेंट मैंने ता सहित मो जा आसचंती मो पाठ पढ़ते आज सब हाउसफुल मेसीन पाखर भी सब पूरा हाउसफुल आउ एठी भी हाउसफुल दी जन बसचंती आउ दी जन बाहर को जाइचंती काल हमर जागा चेंज हो दिन बेले बाहर बसवा से दिन हजार बाहर बसते रात हाँ नुंगुरी ओ नुंगुरी केने काली देखा हो आज तुम्हें हे मुह कला पड़ी खरार घुरी घुरी तमें पढ़ केठू पढ़ा हम केठू काढ़ तुमको चाहिए तुमको जो पाठ दे रही सेटा करो 2 hours later पागला एठी नाचुथले केडा गला हे पागला रात्रि तोर बाग बाहर ना हैं ओ मां तो भोक ना किछि हां
ଚାର୍ଜର ତତେ ଭୋକ ନାଗିଛି କି ଭାଇ ମାଡୁଆ ପୁରୁଣାଟା ବାପା ସେ କଳାଟା ବହୁତ କିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ପାଗଳା ଓରିଜିନାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତ ତମେ ନା ତମ ଓଜି ଆଡଭାଇସ୍ ଏଥିରେ ହେଉଛି 100% ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଡିରାଇଭ୍ ଇଏ ଅଟେ ସୋପ୍ ଫ୍ରି ଆଉ ପାରାବେନ୍ ଫ୍ରି ପିମ୍ପଲ୍ସ ହଟାଏ ସ୍କିନ୍ ବନାଏ ହେଲ୍ଥ ହିମାଳୟ ପ୍ୟୁରିଫାଇଂ ନେଲ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ପିମ୍ପଲ୍ର ଅରିଜିନାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୂଆ କୋଲଗେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିଥ୍ ଏହାର ଆପଣ କଣ କରିବେ ଏଇଟା ହିଁ ତ ବସେ ସାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଫ୍ୟାଟେରୀ ଲଗେଇଦେଲ ଲଗେଇମି ଚାର୍ଜରୁ ବସେ ସାର ଖୁଲୁଛି ଏଟା ହଉଛି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ବାବୁ ଆମର ଆଜି ସିମ୍ ନେଇ ଆସିକି ମତେ ହଇରାଣ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବି ସେମିତି ଗାଳି ଫୋନ୍ ବସାଉନା ଚାର୍ଜରଟା ରଖିଦେଲ ଯେ ସେଠି ଚାର୍ଜ ବସିବ ଯେ ओए म्याऊ अरे ସେ ଆଜି ପାଗଳା ହେଇଛି ସେ ଆଜି ପାଗଳା ହେଇଛି ସେ ଦିନ ସାରା କରିକି ଶୋଇବ କେଡ଼େ ଗଲା ହଁ ପଳେଇଲା ସେପଟେ ପଳେଇଛି ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି ଆय ଆୟ କେଡ଼େ ପଳେଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ବଡ଼ ଶୀତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ ଏବେ ମଶୁରୀ ଖାଞ୍ଚିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସରି ଆଜି ଲୋକ ଏତେ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି କାହିଁକିନା ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ତ କାହାରି ମନ ଭଲ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ହେଇନି ତମେ କିଛି କହିବ ନା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ତମକୁ ଦେଖେଇଛି ମୁଁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା କଲେ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ବାସି ବେଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ କେଠି ବାସି ବେଳରେ ସେଟା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ବାସି ବେଳରେ ପଚାରିବେନି ଆଉ ତ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ନୁହେଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଯିବା ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଲସେ କହିନ ହେଲା ତ କେହି କରିବେନି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍